magpa-print tayo ng ano, t-shirt. Guys, pinatuyo muna. Masyado ka malapit. Hindi, okay lang naman yun. Kasi one lang naman yun. Ayun. Manila. Tapos din Rai. So for 250 meron ka ng t-shirt with print Manila. Manila. Yan, Luneta. Dito lang yan sa Tulco. Ayun na, Tulco nga. Yan. Da? Wala lang po. Plain lang po. Be bold or I just do art, no? Do art. Oh, okay. Gusto niya yan. Anong kulay lang? Red, blue, May teal blue, ganun. yellow. Nasaan sa kanya, pre? Ito yung double XL kasi sir. Tista na yan. Kilala ko yan. Dutchman. Dutchman. Si Van Gogh. Yung double XL, dito pre. Bango. Pandor. Dito pre. Bango. Let it go. Ayan. Ayan. Sige pre. Tapos yung kay ma'am, Bruneta Art Fair. 2026. Anong color po ma'am? Gusto Pag may petsa di expired na next year. Hindi 26. Yung I am a, artist. Anong color po na Ano na lang, blue. Blue ba or ano yan? Teal na blue. Teal, yung teal blue na lang. Medyo malamig sa mata. Bango. Let it go. Okay. Parang yan. Para hindi magtanggal ang kulay, no? Ito yung sa inyo ma'am. Yung printing lang yung ba? Yung design nyo. Sure na maganda rin yun. Kasi yung picture po namin. Yes. Yeah. Ganda. Gusto mo i-try ma'am? Kaya lang, Souvenir shirt for sale. Huwag lang sasadyain. Kasi kahit na. Pwede rin palang ganyan. Ito.